ଆଜି ହେଉଛି ଅଗ୍ନିଶ୍ଚଳ। ଚାଲ चलो देखिबा हम गारे कोन होची चलो 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 भी चलो चलो ये कौन फुको दौड़ी छालानी ए भर्तिया कोड आछो अड्डो आपण जानि पचार संदी उठे रमेश ना आइले रे रमेश ना काट दियो जा पुजारी नन्ना पुजारी रमेश ना नन्ना आइले रमेश ना हेई तो झाडू न ठीक है यामा ताऊ छाड़ो ओ हेती ताऊ रो ए गोबी आइ करबा कहू याम का बिंधाणी ये का पुजारी महाशय काई हल हल को चालोटा एटा गोठा कोई अरे नुआ रे केते मु गंजू चप्पल धोई जा सब पूरे देबो जा चप्पल धोई भाई मध्य ठेंगा लगी माड़ गोड़ी देखंतु देखंतु भाई मध्य ठेंगा लगी माड़ गोड़ी अरे देखिया ठेंगा लगी माड़ गोड़ी दी भाई मध्य ठेंगा लगी माड़ गोड़ी सेंडो लड़ाई चलीची चलंतु देखिबा कंचा लड़ाई देखा जाऊ के पारुची हे राकेश कुमार नहीं पड़े अगे ओ कदली गोटा दोनु कदल जे गुडा गोटा हे गोटा कदली गोटा दलो काका बुढ़ा तो गोटा कदल पसंद हे चोका दियो हां अछड़ा कदल दियो आ गोटा मु मोबाइल आगिना ये दे बाड़े कला का सही दे दे गोटे बाड़ेबो विष्णु रे बाड़े हे कष्ट खाइगी कच्चा से पूरे दे पूरे दे जाऊ ओटा बांध दे तार अरे एटा बांधे एटा बांधे छाड़ धूप काटी लगा बांधे ओटा गान अरे विष्णु तू हेतर आइसो खाइतल कोन धइलु कि रे सब से गाधै ने जी गाधैछु ब्रह्म छोड़ा क्षीर ढालनु क्षीर ढालनु निया लागिले की पके दिता भितरु मोटा हे गिरा गोटे पूरा एता भितर गाडी पुरी मु तो 12 रे पुरे गोटा देखो दी जगह कथा है जी हां रह से गला को देखा आज कोन हो ये गोटा जगह टोका देखु चकले टोका खेले कोन होला ये गोटा जगह तो खेलो ए याडा सुनो आ दे रे अबे हे बंदा ओई ए याडा सो पपा दासो कोली पूरा पपा दा करू आसो एगुरा सो सीताई कोडी अते ठीक आसो एकर तमे करू आसो को कोन कहि देखौ लाइट पपा दा यूट्यूब रे केमिति आदे हो नोडियाटा किंता आदा हो नोडिया प्रश्न हे मन नडिया प्रोसंदी मन ना ताको पुरे देलेनी अरे इठी पूरा एटा पइची आगे सरब जांबू पुण्य रे काहे के अग्निष्ट काहे पालन करा गणेश अरब जांबू ये गणेश अरब जांबू जांबू कोड ना ना को गई चलिबा अग्निष्ट भाई अग्निष्ट भाई बहुत खुशी अछि दिखा तो नडिया खाउछ ना नहीं देखा देखा तोड़ा ओडे नहीं गया तोड़ा होबनी पाइबनी बटुआर अछि भाई तोड़ा अछि तोड़ा से करे हमर पूजा चलानी पणा प्रस्तुत होची देखो 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 गड़ी उखड़ा तो भाई तो भोग प्रस्तुत मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते
शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलने योगीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुमभूभयहरं सर्वलोकं कदाचिन्। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଅଳିଆ ଗଦା ଗଦାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ। ଅଲ୍ ପିଲା ଆମର ସବୁ ବଏଜ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସବୁ ଆମର ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। ବଏଜ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଆମର ବାଇଗଣ ନଡ଼ିଆ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଇଗଣ ନଡ଼ିଆ ଆଳୁ ସବୁ ପକେଇଛନ୍ତି ଆମର ବଏଜ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସବୁ। ନିଦୁଆ ଇଏ ହଉଛି ମୋଟୁ ଇଏ ହଉଛି ପେଟୁ ଇଏ ହଉଛି କେତେ କଣ କାଇଁ ଏତେ ହଉଛ ରେ ଇଏ ଦେଖୁଛ ଚିଲ୍ଲାନି। ଏଇ ପିଲାଟା ଗୋଟେ କଖାରୁ ଆଣିଛି। ଏଇ ପିଲାଟା କଖାରୁ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ବଡ ତଡ଼ା ଆଣିଛି। ଲୁଚିକି ବୁଲୁଛି ତାର ଭଣ୍ଡା ଆଣିଛି ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡା ଆଣିଛି ବୋଲି ସେ ରେ ଭଣ୍ଡା ଆଣିଛୁ ଭଣ୍ଡା ଆଣିଛି ରେ ଆରେ ଭଣ୍ଡା ଆଣିଛୁ ଭଣ୍ଡା ଆଣିଛି ବୋଲି ଲୁଚିକି ବୁଲୁଛି ସେ ଭଣ୍ଡା ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଳାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଗଲା। କଥା ନୋଦା ବାବୁ ଧରିକି ବୁଲିଲେଣି। ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ କା ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ। हरी बोलो हरी बोलो हरी बोलो हरी बोलो हरि बोल सुबुनी बड़ बाटी हरी बोलो हरी बोलो हरी बोलो हरी बोलो नागिला रे हरी बोलो अरे कौन हरी बोलो और एक बार लगा छह है गणित दिया जाए आ गोटा राउंड हरी बोलो लास्ट राउंड वर्तमान हरी बोलो ग्रामर मंगल बांधकवार हरी बोलो वर्तमान अग्नि लागिला भल पकई जा लागिला नालिया तो मार्केट में ला आउट कदा लागिला नड़िया पड़ी नड़िया लागिला निया नड़िया लागिला 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 रे गुड्डू दीटा कोई करो देखो केते उपरु निया उठुची आकाश छुई गला आकाश को शीत ऋतु को विदाय दिया होची शीत ऋतु को विदाय दिया जाउची जय कोला दीटा को अग्नि उठुछ सुधना नाच 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 ए नाच रे जय
କହିଲେ ନଡ଼ିଆ ଦେଖା ଆଡ଼େ ନଡ଼ିଆ ଦେଖ ଗଳି ପଇଲାଣି ଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ତାକୁ ଚାଲେ ଏଟା ଜୁମ୍ ଏତେ କରିବି ହେଇଗଲାଣି ଆସୁନ ଜଲ୍ଦି ଲାଷ୍ଟ ନଡ଼ିଆ ଯୋଉ ଏଇଟା ନେଇଯିବ ଜୁସ୍ ବାରା ରେଡି ନୁହଁ ରେଡି ନୁହଁ କେତେ 180 ବିଲାତି ଆଣିବ ବିଲାତି 1080 ହଁ ପଡ଼ିବ କେଞ୍ଚି ଦେଲେ ରେ କେଞ୍ଚି ଦେଲେ କେଞ୍ଚି ଦେଲେ ରେ କେଞ୍ଚି ଦେଲେ କେଞ୍ଚି ଦେଲେ ଆରେ କ ବଳ ନାହିଁ ତୋର ମୁହଁରେ ଗାମଛା ପକେଇ ଯାଉନ ମୁହଁରେ ଗାମଛା ପକେଇ ଚାଚି ଯାଉଛି ମୁହଁ ନାହିଁ ମୁହଁରେ ଗାମଛା ପକେଇ ଯାଉ अरे हाथ आइला चलू ନଡ଼ିଆ ଲାଗି ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି ଚୋପା ଛାଡି ଯାଉ ନଡ଼ିଆ ମିଳିଗଲା ନଡ଼ିଆ ମିଳିଗଲା ଆହୁରି ଅଛି ଏଥିରେ ଖୋଜା ହବ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ମିଲନ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ଏ ଫାଟିଗଲା ଲାଗ ଲାଗ ଏ ନଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ ଆଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଣ ଏ ନଡ଼ିଆ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ବିଶୁ ଶୁଣ ଏକାଠି କରି ଖାଇବା ହାପି 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 ନଡ଼ିଆ ଏଟା ଏଟା ନେ ବିଶୁ ନେ ଜାଣି ନା ଗড়ে নে গড়ে নে ବড়ା ନଡ଼ିଆ ইয়াড়ে ইয়াড়ে নড়িয়া ইয়াড়ে নড়িয়া এ তা পেল যাবে আনো ইয়াড়া গড়া গড়া ଆଳୁ ବାଇଗଣ କଣ ଅଛି ଆଳୁ ଫାଳୁ ପୁରା ଆସିବ ଆଣିଆ अरे यार आने एमडा और दई पर कोडा हापी आनी बेनु हेटा हे मजरा हे मजरा हां हेटा आने या का दरी चिना बको नोरा रमना को भाई करले करियो अरे ओ तुमने मातुला कला जोड़ बकुया यार गड़ा के नेबिनी हमना यार गड़ा चले चाकरा बबर रखि तो आगे की चाटा तोड़ दियो आवड़े 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 सिलाई मत तोड़े आगे सिलाई मत तोड़े आगोची ए आसो नडिया की आइबो ଆମର ବାଡି ଖେଳ ହବ ଚାଲ ଏଠି ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅ ଭୋଗ ବାଡା ନଡ଼ିଆ ବାଡା ଏ ଚନ୍ଦନ ଜଳ ଚାରି ଚା ଖାଇବୁ ଯା ଖାଲି ବାଡା ହବ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଳୁ ଆଣୁ ନେବେ ଚାଲ ଟାଣ ଭାତ ଖାଇବା ନାଇଁ ଯାଇ ହଉନି ଦମ ଥିଲା ସେ ହବ ଇଏ କଣ ନଡ଼ିଆ ପକେଇ ଦୁ ନବୁ ନା ରେ ଏ ନଡ଼ିଆ ପକେଇ ଦଉଛି ନବ ସିଏ କାହିଁକି ରେ ଯା ଏଠି ରେ ଅଧା ଏଇ ପୁର ଦେ ସାଙ୍ଗୁ ଦେ କହିଲେ ଆସ କଣ ନିଆଁ ନେଇ ପଳେଇବ ନା କଣ ହାଁ ଆବେ ଆଳୁ କଣ ନିଆଁ ନେଇ ପଳେଇବ ନା କଣ ଚାଲ ଏଇଟେ ଲୋଭିଆ ସବୁ ଚାଲ ଆବେ ଆଳୁ କଣ ଚକଡ଼ା କରି ଖାଇବ ଏଇରେ ଆବେ ଏମିତି କଣ ମାଗେତା ଭଳିଆ ହଉଛୁ ହାଁ
ଶୁଣ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କାଇଁ କରିବୁ ଏ ଆଳୁ ଖୋଜ ପିଆଜ ଆଣି ଅଧ କିଲେ ଚକଡ଼ି ଖାଇବା ଅଛି ନଷ୍ଟ କାଇଁ କରିବୁ ଘର ନେଇ ଖାଇବୁ ନିଅ ଆବି ସବୁ ନେଇଯିବ ରେ ସବୁ କଣ ଆରେ ସବୁ ବଣ୍ଟା ହବ ନା ଆବି ତୁ ସବୁ ନବୁ ନା ବଣ୍ଟା ହବ କେ ଜାଣି ସେଗୁରା ଚଳିବନି ବାଣ୍ଟିଆ ପଡ଼ିବ ସବୁ ପୁରା ନା ଇଏ ଧରି ଦୌଡ଼ିବ ନା ଘରକୁ ବାଇଗଣ ଚକଡ଼ିଆ କାଠ ପୁରା ନଡ଼ିଆ ହାତ କେହି ନାହିଁ ସବୁ ବଣ୍ଟା ହବ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିନା ଖାଇବ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନ କହିବ ଏଇ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିନା ଖାଇବ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନ କହିବ ଆରେ ଠାଉ ଭଗବାନ ଖାଇବେ ଏଇ ଆରେ ଭଗବାନ ଖାଇବେ ବାଇଗଣ ଖାଇବ ପୁରେଇ ଦିଅ ଆରେ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିନା ଖାଇବ ଆବେ ସିଆଡେ ନଡିଆ ଚନ୍ଦନ ଆରେ ଆସ ବୁଲ 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 ବୁଲି ଯାଉ ନା ବୁଲି ଯାଉ ଥରେ ଲଗାଇ କଦଳୀ ପଟରେ ଭାଇ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ନିଆଁ ଲାଗିବନି ପଛ 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 ବ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟାକ୍
ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସରିବାକୁ ଅଗ୍ନିଦେବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୋପ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିବାର ଲାଗିଛି। Thank you.